Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jazakumullah khairan kepada beliau Buya Yahya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi murabbi ummah di bilad Indonesia wa fi anha'il alam insyaallah taala. Kita pada malam hari ini kehadiran ulama senior dari Damaskus, yaitu beliau Syekh Dr. Samir An-Nas. Ada 3 kedisiplinan ilmu yang dimiliki beliau. Beliau adalah dokter spesialis dari lulusan Amerika, Inggris. Kemudian beliau adalah doktor bidang syariah, dan beliau juga ulama qurra 10 qiraah asyrah, termasuk ulama senior di Damaskus. Bersama kita juga hadir Syekh Dr. Mahir Am-Najid hafizahullah taala, dan ana sebagai khotim kepada beliau berdua berziarah sawan kepada Buya Yahya, dan juga bisa bersilaturahim bersama dengan masyarakat kaum muslimin yang ada di Cirebon ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Syekh Samir, wa ila fadilatul Syekh falyafaddal mashkura ghairu ma'mur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أخرج البخاري عن سيدنا عثمان بن عفان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Telah dikeluarkan dari Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. And this is narrated by Abu Abdurrahman Sulami, one of the shuyukh of Asim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdurrahman Suyuf Al-Asim Sulami. Nah, أحد شيوخ عاصم أحد شيوخ العاصم ويقول وهو الذي أجلسني هذا المجلس وهو جلس في مجلسي 50 عاما. Dan beliau yang telah bermulazamah selama 50 tahun. And I do see it, you know, for the young person, you know, that like flexibility in the joints, you know, على ما هو في مفاصله يكون متألقا، وهذا يعني إذا اعتاد تلاوة القرآن بهذا السن المبكرة يكون إن شاء الله على هذا النمط. Beliau menganjurkan bahwa pembelajaran Al-Qur'anul Karim manakala dimulai sejak awal, sejak kecil, mungkin sejak bayi, ini jauh lebih efektif. وقد أما إذا من أخره إلى وقت الكبر فلن يستطيع ذلك. Kalau mau belajar Al-Qur'an waktunya sudah mulai pada saat usia sudah tua, akan banyak hambatan-hambatan di beberapa sisi, tajwid dan sebagainya. Tapi sejak kecil itu jauh lebih sempurna. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. And هذا إذا أعجبكم شيء فينبغي أن تنقلونه إلى أهليكم وزويكم. Maka dari situ manakala antum mendapatkan 1 ayat yang memberikan bekas di hati antum, punya pengaruh dalam hati antum, sampaikan ke keluarga, sampaikan di sekitarnya. Dalam ta'lim ini pada Buya Yahya ada hal yang mengagumkan antum, punya perubahan besar dalam hidup antum, segera amalkan walaupun hanya 1 ayat, itu berdampak yang sangat positif menjadi amal jariah. ويقول سيدنا عثمان بن عفان لو علمنا كلام الله ما شبعنا منه. Maka dari sini Utsman bin Affan mengatakan, kalau seseorang itu hatinya bersih kemudian mempelajari kalam Allah, firman Allah, tidak akan kenyang-kenyang, nggak akan kenyang rohaninya, nggak akan kenyang intelektualnya.
وأنا للأسف يعني أرجع إلى بيتي وأنام، لكن عثمان بن عفان الذي هو فوق 80 سنة قرأ القرآن كله في ركعة واحدة خلف مقام سيدنا إبراهيم. Kalau kita lihat bagaimana makam kita di hadapan Utsman bin Affan, di mana usia beliau sudah 80 tahun. Beliau itu biasa qiyamul lail khatam Quran 30 juz 1 rakaat. Ayo nanti di Masjid Cirebon bulan depan Ramadan sholat tarawih sak geblake gitu ya. وقد يظن أن هذا في زمانهم، أما أنا فقد اجتمعت في بيروت مع واحد أبو جده كان يختم القرآن كل ليلة. Kita lihat apakah ini pada zaman Utsman bin Affan? Tidak. Bahkan di Beirut ada ulama yang biasa menghatamkan Al-Quran setiap malam khatam 30 juz. وهو كان إذا دخل الحمام يمسك فمه حتى ما يتلو القرآن. Hatta sampai dermimilnya, dermimil ya bahasanya. Terus ya pada saat masuk kamar mandi itu dipegang. Supaya apa? Lupa ya, nanti masuk kamar mandi atau membaca Quran. Kalau kita kan kebalikannya. Beliau saking otomatisnya Quran itu terus dermimil, masuk kamar mandi pegang dulu. Ya, keluar dari kamar mandi lepas langsung yang dibicara adalah Al-Quranul Karim. وبصراحة لما جمعت القرآن بحثت عن تراجم القراء فوجدتهم على أعلى التراجم، يعني كلهم يخافوا الله سبحانه وتعالى وكلهم يتبع الأثر. قيل لنافع أنه هذه التلاوة أفصح، لماذا لا تقرأ هكذا؟ قال أعلم أنها أفصح ولكن هكذا تلقيت. Nah, demikianlah beliau itu di samping beliau membaca tilawah Quran menghatamkan, beliau juga pada saat membaca Al-Quran betul-betul detail, sehuruf demi huruf, kata demi kata, tajwid demi tajwid. Saat ditanya, kenapa Anda begitu susah payah dalam membaca Al-Quran begitu? Hakadha talaqqaitu, inilah kami bertalaki pada syekh kami. وواجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشكلة عندما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. واجه أول شيء كان القرآن كله نزل بلهجة أهل الحجاز وكلهم كانوا يعرفون لهجة أهل الحجاز، لكن عندما جاء العرب أفواجا صار فيه تغير. Kita lihat pada awal saat Rasulullah SAW memberikan kabar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Dulu Al-Quran menyebar di Hijaz pada masa Rasulullah SAW, semua Arab, dan kita tahu gambaran setelah datang dari berbagai penjuru dunia, mereka semua bukan hanya orang Arab, orang Ajam datang untuk belajar Al-Quran, maka ini perlu pembelajaran khusus, maka terciptalah tajwid, ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran untuk mempermudah orang-orang Ajam belajar Al-Quran. وأنا شخصيا ما كنت أتصور أن يبلغ هذا الطلب، طلب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، لكنه طلب. فقال لما أتاه سيدنا جبريل بحرف واحد كما رواه مسلم في صحيحه، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فأتاه مرة ثانية بحرفين، ثم مرة ثالثة بثلاثة أحرف، ثم مرة رابعة ب7 أحرف، وقال ولك بكل رددتنيها دعوة مباركة. فقال اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخر الثالثة إلى يوم يرغب فيه الخلائق كلهم حتى إبراهيم. Maka dari sini kita lihat betapa Rasulullah SAW memberikan gambaran betapa nanti Quran ini bukan hanya dipelajari oleh orang Arab. Beliau memberikan kemudahan pada saat turun satu huruf, ya Allah, saya minta ini turun menjadi 2 huruf, kemudian turun menjadi 3 huruf, sampai kemudian Al-Quran turun menjadi 7 huruf. Begitulah secara singkat bagaimana Rasulullah SAW memahami bahwa Quran akan menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya orang Arab, akan tetapi juga bahkan orang-orang yang non-Arab. وأنا شخصيا يعني لماذا أتيت بهذه القصة؟ لأنه هشام بن حكيم بن حزام الذي اختلف مع سيدنا عمر بن الخطاب كان من مسلمة الفتح. Kita lihat demikian. Kenapa? Ini juga sudah pernah terjadi saat Hisham
ya sahabat Hisham membaca Al-Quran yang tidak sama dengan bacaan Umar bin Khattab. Itu sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Iqra ya Umar, maka engkau benar wahai Umar. Iqra ya Hisham, engkau benar wahai Hisham. Lahjahnya berbeda, tapi dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk meringankan umat ini belajar Al-Quran. وقال هكذا أنزلت يعني أراد أن يخرج بينه نفسه من البين لكن نحن لا نخرجه وكل قراءة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تؤخذ وتعامل. Inilah على حسب الشروط. Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, bahwa hakadha unzilat, ya Umar demikian diturunkan, wahai Syam demikian diturunkan. Inilah bagaimana Al-Quran memberikan sebuah fleksibilitas dalam membaca sehingga muncul sejarah berikutnya qiraat-qiraat. وقد قال العلماء بأنه لا يمكن وضع نسبة قراءة إلى قبيلة معينة، لكن الخطوط العريضة القراءات الحجازية لها طابع، والقراءات العراقية لها طابع يعني القراءات الحجازية مثل لهجات قبائل العرب في الحجاز، والقراءات العراقية بتشبه قبيلة تميم. Nah, kita lihat di situ juga Al-Quran mengakomodasi bacaan-bacaan lahjah Hijaziyah, yaitu daerah wal Hijaz. Kemudian lahjah yang ada di Iraqiyah, yaitu lahjah Irak, yang itu adalah banyak dipakai oleh Bani Tamim. ومن تجربتي يعني أقرب شيء إلى اللهجة الحجازية رواية حفص. Kita lihat bahwa riwayat-riwayat yang paling dekat dengan Hijaziyah adalah riwayat Hafs. Ini beliau nyampaikan langsung qiraat ya. Mudah-mudahan semuanya jadi penghafal Quran dan ahli qiraat. Amin. علما بأن حفص عراقي وآخر الكلام ما قل ودل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari muhadarah beliau ini yang kelihatan singkat sebaik-baik kalian dari membaca Al-Quran, kemudian sejarah singkat tentang turunnya Al-Quran, sampai sejarah singkat qiraat. Ini sepertinya muhadarah beliau adalah doa. Mudah-mudahan yang hadir di sini anak-anaknya semua ahlul Quran, ahlul qiraat, ahlul tafsir dari doa beliau. Amin.